dated 16/9/2020 made by Honorable Lokayukta is illegal, unreasonable and in violation of principles of natural justice and against the issue raised in the complaint. Complaint जी कंप्लेनंटान केल्ली मिसीस रोज आर पी डिसूजा ही वेगळीच आहा आणि फायंडिंग्स ऑफ लोकायुक्ता इज समथिंग एल्स ओनली. I was PDA chairman then, today I am minister and his finding is totally off the record. म्हणजे थिंगासोर हांव PDA chairman आणि हांव मिनिस्टर अनफीट म्हणटा तो. तेका आयज पासून खबर ना की ऑनरेबल जज and the chairman of NGT has praised our department where I am a minister today. And he is setting an example all over India that follow the role model of Goa Solid Waste Management Corporation. And this is the first state in India where they have created Ministry for Waste Management. Honorable Judge and the Chairman of NGT has come to our garbage treatment plant just few days before the lockdown and has seen how our plant is functioning. And this ex-Honorable Lokayukta is saying that I am unfit to be minister. I want to bring this to the notice. I thought, nah, Lokayukta is not sitting as a Lokayukta today, he is retired. He is not given extension. Maybe he is upset and angry on the government because of that. I want to show him this today through the media that the High Court had set aside that means High Court had not admitted the petition filed by this complainant's brother-in-law. म्हणजे ही एक फॅमिली जी आहा एकटो कंप्लेन करता हायकोर्टान एंटनी आर डिसूजा म्हणून वसी स्टेट ऑफ गोवा थ्रू चीफ सेक्रेटरी एंड अदर्स आनी हायकोर्ट ताका डायरेक्ट ऑर्डर दिता पळय हे ऑर्डरीचेर सारकें बरयल्लें आहा. In view of the disputed nature of the cautions involved, keeping all the contentions of the petitioner open and with the liberty to avail alternative remedy available, petition stands disposed. High Courtan त्याची केस डिस्पोज करता आणि त्याच्या उपरांत तो लोकायुक्ता कडेन वयता. आता ही जितके रोड आमी कलंगुटान केल्या, आरपोरान केल्या, कांदोली केल्या, सालिगांवच्या वाठारान केल्या, पार्रा टू सालिगांव, PWDच्या जाग्यार जो शोल्डर आहलो 2 मीटर PWDचो शोल्डर आहलो 3 मीटर आहलो लँड एक्वायर केल्ली इन द इयर 1985, 1990, 1995 वेरियस लँड एक्विजिशन ऑर्डर्स फ्रॉम म्हापसा टू कलंगूट आणि विथ द हेल्प ऑफ द कोमनीदाद ऑफ वेल्ला काणका आमी हे ब्युटिफिकेशन आणि रोड वायडनिंग केल्लें आहा. I really don't understand. If Panchayat is not ready to take care of this, then who is going to take care? So this is what I am giving a clarification. I will give this High Court order also. You can go through this order. This order High Court an file केले तेजेच brother-in-law एंटनी आर डिसूजा आणि लोकायुक्तान वयता तेचीच भावाची बायल रोजी आर पी डिसूजा. सगळे रॅकेट दे आर ऑल इन सर्कल्स. हे कोर्टान जायना जाल्यार त्या कोर्टान सिस्टर इन लॉ वयता, ह्या सिस्टर इन लॉचें काम जायना जाल्यार हजबंड त्या कोर्टान वयता. अशें हेंचें चालू आहा. आनी लोकायुक्ता फॉर वेरियस रिजन्स नोन टू हिम हॅज पास दीस ऑर्डर्स which I do not agree, and I am filing my report to the Honorable Chief Minister where I am 100% confident he will set it aside. He will not accept the report. रिपोर्ट चॅलेंज करतलो 100%. I have already spoken to my lawyer that the order passed by the report made by the Honorable Lokayukta, where I was the chairman of NGPDA,
खंय तरी क्लॅरिकल एरर जाता. हांव एग्जाम्पल दिता. एक लेटर जर तर तूं येता, एक न्यूज पेपराक टायम्स ऑफ इंडियाक एक लेटर येता आनी त्या लेटराक ते इन्वर्ट करता, चुकून आनीक इन्वर्ट जाता सेम नंबराचो आनी कोणाक, नेक्स्ट पेजीर 1-1, नेक्स्ट पेजीरूय 1-1 जाता. हाव इट कॅन बी अ फ्रॉड? द लेटर ऑफ द विलेज पंचायत ऑफ Harpara Nagwa came to NGPDA. It was inverted. Again, the same invert was given to somebody else. It is not a fraud. It is a technical error. Letter inverted is inverted. It may have two numbers. It is a mistake. We are all humans. We make mistakes. How can the chairman be responsible for it? Chairman responsible झाला तेका? म्हणजे जी मिनिस्ट्री आमी हेड करता तितून कोण तरी एकलो क्लार्क मिस्टेक करता, जेन्युइन मिस्टेक. इट इज नॉट इंटेन्शनल. म्हणजे तेका चेअरमॅन आनी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल? हें पयले फावटी आयकता आमी. हो लोकायुक्ताक म्हाका दिसता एज वाडलेली तेजी. सरकारान चिंतचें पडटलें सारके लोकायुक्त अपॉयंट करता म्हणजे दे हॅव टू बी सावंड वॉट रिपोर्ट्स दे आर गिवींग टू द गव्हर्मेंट. I really don't understand these reports. पिटिशन घातलें हायकोर्टान, काणका सर्कलाचें पिटिशन हायकोर्टान घातलें. कम्युनिटीची आमकां NOC आहा. तो सर्कल डेंजरस टू ह्युमन लायफ म्हणून फुडें आनीक सर्कल काणका बांद सर्कल आतां वायडनींग जावपाचें आहा, थिंगासरूय आनी कोण तरी आमकां हायकोर्टान व्हरतलो वा लोकायुक्ता कडेन व्हरतलो. पूण थिंगा आमचे कडेन NOC from the owner, that is Comunidad of Vella Kanka. They are the owners of the land. They have given. बोलतात कोण तरी येता आनी हायकोर्टान वयता. सेम वे ते रोझी RP डिसूजा म्हणटा पळय ती खुबश्या न्यूज पेपरांनी हाडलेले आहा तो मॅटर आयज लोकायुक्ताचो की वी हॅव वायोलेटेड अँड वायडन द रोड आनी कितें 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 म्हणजे एलिगेशनां भरपूर आहा. पूण हें कोणा खातीर केलें? खंयच्या बिल्डरा खातीर केलें? कलांगुटान ऑलरेडी बिल्डर बांदून गेल्ले. हांव MLA जाला आनी जे रोड 3 मीटर आसले ते आमी 6 मीटर केले. कित्याक देर वॉज प्रोविजन टू मेक. ते सगळे कोणे 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 बांदला, हॉटेलांनी बांदला, तेंच्यांनी ते जागे ओपन दवरलेले. दुर्गा तेणी इलिगल बांदलेली रोडार आमी NGPDAनसून काडले आनी बांदले इन द लँड वीच वॉज एक्वायर्ड बाय द गव्हर्मेंट. And that land which they are alleging that I have done road for the builder is not for the builder. This is for the general public. They have made false allegations, vague complaints. High Courtan तेंका dispose केल्लो matter. So they went to Lokayukta and Lokayukta passes some order based on their complaint. एक तो रिपोर्ट बरयता आनी CMाक दिता की तो रोड आहा पळय तो बरो रोड केलो बिल्डरांक लागून. सगळे आमचे हारपरा गांवचे लोक थिंगा रावता. कितले एक्सिडंट जाले आनी कितले लोक मेले ते मिडिया सगळी जाणा, गांवचो लोक जाणा. 15 लोक मेले थिंगा. आतां ते रोडाक जो तर कोण हायकोर्टान वयता आनी हायकोर्टान जो तर केस डिस्पोज करता आनी ते लोक मागीर लोकायुक्तान वयता. लोकायुक्ता आमकां सांगता नॉट फिट टू बी मिनिस्टर. हॅज एब्यूज द पावर. GSIDC हू हॅज एक्झिक्युटेड द वर्क ऑफ 5 crores फॉर दोज रोड्स, दे आर सेईंग दे शुडंट हॅव डन. म्हणजे आमचे गोंयचें डेव्हलपमेंट केन्ना जातलें आनी कशें जातलें जो तर आमी इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह आर नॉट गोईंग टू गिव गुड रोड्स टू द जनरल पब्लीक. दीस लोकायुक्ता डजंट नो बिकॉज ही सिट्स इन द ऑफिस एंड कोणाचे तरी कंप्लेन घेता आनी तो कितें ऑर्डरी पास करता आनी सांगता आय एम रेकमेंडिंग दीस टू द चीफ मिनिस्टर. हू इज फिट ऑर अनफिट? हू इज ही? आय एम आस्किंग अगेन, हू इज दीस लोकायुक्ता टू टेल वेदर आय एम फिट ऑर अनफिट टू बी द मिनिस्टर? मिनिस्टर म्हणून म्हाजेर एकूय कंप्लेन नाही ना. वेर इज द कंप्लेन? शो मी. आय वॉन्ट लोकायुक्ता टू शो मी वेर इज द कंप्लेन. एज आय एम अ सिटींग मिनिस्टर कोणे तेजे कडेन कंप्लेन केला की आय हॅव नॉट डन माय ड्युटीज प्रॉपर्ली. वी हॅव पूट ऑल माय थिंग्स इन प्लेस. RDA आसूं,
सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी आसूं, वेस्ट मॅनेजमेंट आसूं, हे वेग कंप्लेन लोक करता, कोण तरी येता आनी कंप्लेन करता आमचें नांव पिड्यार करपाक, आनी लोकायुक्त ताका रिपोर्ट दिता जस्ट बिकॉज इज नॉट गिवन एक्सटेंशन. कित्याक तूं हिंगासर गोंयान अप टू द एज ऑफ 100 तुका एक्सटेंशन दिवपाचें आमी? दॅट इज चीफ मिनिस्टर्स प्रोगेटिव्ह टू गिव एक्सटेंशन ऑर टू अपॉइंट न्यू लोकायुक्त, नॉट आवर्स. दिना म्हणून ताचे मिनिस्टराचेर तूं दीत रावतलो ऑर्डरी? वेन हायकोर्ट हॅज सेट इट असायड कितें? आनी आमी उगी रावपाचें? लोकायुक्तान दिलें म्हणून आमी उगीच रावप? I really don't know, but I respect the judiciary to the highest level. But this is not right what the ex-Lokayukta, honorable ex-Lokayukta has done. This is not fair. When the High Court is throwing the case out, disposing the matter, High Court said that if the road is made in your property, you are free to go to the respective court and get your claim. But the road is made where the road is standing. We have only improved the road. सर्वे प्लॅनार जितको रोड दाखयला आनी PWDन जितको एक्वायर केला तितलोच केला आमी. कोणाचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन वचोंक ना, कोणाचे प्रायवेट बिल्डराक व्हरोन दिवंक ना रोड. इट इज मेड फॉर द विलेजेस ऑफ हारपारा, नागवा. These people are trying to incite the villages that these roads were not required to be made big. हे रोड जे आमी बरे केल्या गेले 5 वर्सां ते करपाचे न्हू म्हणटा ते. सर्कल डेव्हलपमेंट केला ते करपाचे न्हू म्हणटा ते. एक्सिडंट प्रोन झोन आसले थिंगा डिवायडर घातले ते करूंक उपकारना म्हणटा ते, लोकांनी मरोनी म्हणटा. पूण आमी वी आर जस्ट ऑपोजीट. वी आर ट्रायंग टू हेल्प द पीपल. वी आर ट्रायंग टू सी दॅट द ट्रॅफिक गोज व्हेरी व्हेरी स्मूथली. आतां आमी म्हापसा वयता पळय थिंगा डिवायडर घालता, कोण तरी इसादता येवन थिंगा कॉन्ट्रॅक्टराक ही ऑर्डर कोणाची आहा तुमकां डिवायडर घालूंक? वाय? फॉर अ सिंपल रिजन, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू पार्क हीज 2 ट्रक्स ओवर देर ऑन द रोड. आतां कितले वचून आमी अंडर प्रेशर येवप? मागीर ते कोणाक तरी सांगता तूं वचून कंप्लेन कर म्हणून PWD. ते डिवायडर लेट हिम रिप्लाय. We have to file, we cannot keep quiet. He has not gone through this High Court order because they must have not shown the order, because she has not filed. Who has filed before Lokayukta is Rosie R.P. D'Souza, wife of Peter Paul D'Souza. But in High Court who went? Anthony R. D'Souza, her husband, brother. आणि सेम केस शेणला तो, आनी सेम केस ती मागीर लोकायुक्तान वयता आनी थिंगा खंय वचोन थिंगाच बसोन आसताली खंय ती. I have come through to know that she was continuously sitting, they were sitting outside the office of Lokayukta to meet him continuously. So हेचेर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान सारकें पळोवचें पडटलें. आनी अपॉयंटमेंट्स ऑफ लोकायुक्ता जेन्ना जाता आमी तितून इनवॉल्व नाच, बट गव्हर्मेंट अपॉयंट करता ते सारके लोकायुक्त अपॉयंट करचे. हांव म्हणना की खंयचे जजान आमचेर जर तर कितें केस हें केला जाल्यार आमी रॉंग म्हणूंकूच शकना. बट हे असले रिपोर्ट तरी करचे न्हू विच आर टोटली मॅलिफायड. यू लूक एट द रिपोर्ट्स ऑफ लोकायुक्ता. ही इज रायटिंग अबाउट रोड्स, ही इज रायटिंग अबाउट सम इनवर्ड्स अँड पुटिंग द ब्लेम ऑन मी. I really don't understand. तुमचेर ब्लेम करपाक पॉलिटिकल लॉबी आसा अशें दिसता? 100% लोकायुक्ताचेर हेज कम अंडर प्रेशर. हांव चीफ मिनिस्टराक म्हाज्या रिपोर्टान म्हाज्या क्लॅरिफिकेशनान बरोवन दितालो की हेचेरूय तूं चवकशी कर म्हणून. ही हॅज टार्गेटींग, इंटेन्शनली इज टार्गेटींग द मिनिस्टर्स इन द गव्हर्मेंट. Otherwise, I wouldn't have spoken to the press. We cannot speak to the press on judicial matters. Here, this Honorable Lokayukta is retired, and the reports and the findings what he has done shows something else only. Complaint ani kide ha, ani finding ani kide ha.